Mpendwa mtazamaji wa Leo Njo Leo, ninakusalimu na ninakukaribisha kufuata makala yetu toka katika jimbo la Kivu ya Kusini. Basi ni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninakuomba ubaki nasi mwanzo hadi mwisho na utarizika na yale ambayo tumekuandalia. Kwa siku ya leo tumejielekeza katika tarafa la Kabare ya Kusini, sehemu za huko Mudaka. Hapo raia toka hapa na pale wanafika kwa kujinunulia chakula na vifaa vingine katika soko hiyo ya Mudaka. Mengi kuhusu jambo hilo utaweza kufuata katika ripoti na picha hizi. Katika soko hiyo ya Mudaka kunakuwa kamati ya uongozi ambayo inakuwa ikiwaongoza wachuuzi ili kuweza kutumika katika hali nzuri. Kamati hiyo inaongozwa na Bwana Karungu Inosa ambaye atatutolea historia fupi ya mahali. Mudaka inapatikana kwanza mu territoire ya Kabare, ni groupement parmi ma 14 groupement ya chefferie ya Kabare. Ile groupement iko na village sita, na ile village sita kuko Chirogole, Chinjoma, Kashunguri, Kibumbiro, Mubumbu na Chituzo. Ile jina Mudaka ilitokea wakati wataalamu walikuwa wakifanya utafiti, walifika huko wakaona udongo yetu ni ya mzuri, njoo wakasema huko ni Mudaka, njoo kusema Budaka Bwinja. Soko hii ya Mudaka ilianzia ku Centre Shun mu 1955. Ile soko ilikuwa na ingia mwa batu bachache. Wakati batu baliongezeka mu 1960 bakahama kule Shuni bakaenda Chituzo kwa Papa Nyakarale, na wakati batu balikuwa kule Chituzo ikaonekana nako fasi inakuwa ya kidogo. Mu 1963 bakahama bakaingia Muliganya. Muliganya nayo ni Chituzo ngambo ya kuingia ngambo ya park. Soko ya Mudaka kazi inaendelea vizuri. Tunaona tunafanya soko kila siku ya ine na siku ya Mungu. Na wachuruzi wengine wanaingia msoko kila siku, inakuwa sawa soko Limanga. Na mwa hii soko ya Mudaka munapatikana selile 64. Kunakuwa selile ya maharagi, kunakuwa selile ya bachuruzi ya bunga, kunakuwa selile ya bachuruzi ya biato, kunakuwa selile ya bachuruzi ya nyama, kunakuwa selile ya bachuruzi ya ngombe, kunakuwa selile ya bachuruzi ya soja, kunakuwa selile ya bachuruzi ya matunda, kunakuwa selile ya bachuruzi ya kuku, kunakuwa selile ya bachuruzi ya tumbako na zingine selile ni za mingi sana. Kunakuwa sasa miezi 5 niko msimamizi wa soko hii ya Mudaka, na mimi naona kazi zinaendelea vizuri kwa kuwa tunatumika pamoja na komite sindikale na bachuruzi tunabaongoza polepole, na kila mchuruzi anajisikia iko huru kufanya kazi yake mselile yake. Mkazi ya kuongoza bachuruzi mko magumu mingi sana. Kunaonekana mafujo msoko, wakati uko fujo fulani msoko watu wanakimbilia mbio. Kunaonekana tena mbachuruzi huko kwenye kunajengewa na kwenye kujengewa. Wakati mvula inanyesha bale benye biko kusia lover banalobana na banajienkiete, banaona sagisi soko inabalemea, na bale benye banaonekana banaikala fasi yenye na jengewa banaona sanjo benye bachuruzi basikse msoko. Wakati kunakuwa fujo msoko, naita wale watu wawili ambao walikorogana na waikalisha humu office, tunaongea nao, tunazungumuza, mimi nawafanyisha mapatanisho, na wakati wanapatana banarudia mseli, na mwenye tunaona kama ana exagere sana
tunamwambia ajikaze, afanye hata 3 jours haingie msoko pour que ajirattrape, na akishajirattrape tena narudia na naendelesha makazi zake. Kazi za salongo zilikuwa zikifanyika wakati ugonjwa wa corona ilikuwa haijaripotiwa, lakini siku hizi corona iko, watu hawaingie pamoja kwa kufanya salongo, lakini tunakuwa kana service ya kufagia soko, ndio tunabaitaka service d'hygiène. Banapitaka kila siku banafagia, na ile kazi inafanyikaka na kila mchuruzi anapatiaka wale watu wakufagia 100 francs juu wale watu walifanya kazi. Niko yetu kabisa ni machozi kubwa ya kuonesha wakubwa watujengee soko hii, soko ya Mudaka, watujengee ngambo zenye hazijengewe, watutilie maangare zingine, na barabara kuona inaharibika. Tunaomba wakuu viongozi washughulikie barabara ya soko, na soko haiko kanalize, tunaona mifereji haiko mzuri ndani ya soko, maji inakuya huko na huko, watusaidie kukanalize soko hii yetu ya Mudaka. Sehemu za huko Mudaka raia wanajihusisha na kazi ya mlimo, kazi ya kufuga wanyama wadogo wadogo, na pia kazi za uchuuzi wa pato ndogo ndogo, lakini siku kwa siku raia wa Kabare wanajikuta kukabiliwa na matatizo katika sekta mbalimbali. Kwa mwanzo siku hizi hawafaidike na mazao ya mlimo kama hapo kale. Mara kwa mara wanajikuta mimea kushambuliwa na magonjwa shambani na wanaita mozaik. Jambo hilo linapelekea raia hawafaidike na shughuli zao za mlimo. Fateni matokeo katika shamba ambayo ripota wa Leo Njoo Leo aliwahi kutembelea. Mozaika ni ugonjwa ndio kabisa inashambulia mimea. Juu ile mimea kama mozaika anaingia kwa muhogo haiwezi toa tena, haiwezi vraiment kukutana. Kama muhogo ingepasha toa sana haitatoa tena sasa vile ilipasha toa sasa vile kawaida. Depuis 2005 ndio tulianza ona mozaika vraiment katake mimea, na kwa leo vraiment kukutana production ya mihogo iko kiloko sana. Ni ugonjwa yenye hatuwezi jua kwenye litokea, na tuwezi juu ni labda wale wataalamu wa veterinary ndio wanapasha jua kwenye ile ugonjwa litokea. Juu shie na shia tunachiuliza ile ugonjwa hii inaweza toka mwai mwingine yetu. Information tunaweza patia kwa wale wataalamu wetu wenye agronome banani wenye bachifunza ile kazi. Vraiment tunaweza baswete batafute ndani dawa yenye ndio saidia population. Juu population vraiment yote ya tarafa ya Kabare vraiment iko atake na ile mozaiki. Ndio maana unakutana mavuno iko chache sana. Wakati mavuno iko kiloko vraiment unajua kama vraiment raia inateseka sana juu hakuna chakula nani mihogo haiproduire. Savina hata na maragi nayo ile kuna kwa ugonjwa nayo ngako maragi nayo. Jo vile ndio tunaweza penda ile ugonjwa vraiment, kama unaweza pata ile dawa ya kuponesha ile ugonjwa tunaweza pika kisandi sana kwa na message tunapatia kwa wote msitu wa province yetu ya Kivu bangali ngizi unaweza tutafutia ile dawa juu vraiment sino province yote itakuwa contaminated na juu ile ugonjwa. Shauri tunaweza pano kwa walimaji wachikaze nao wako natafuta ataka angereka loko wala dawa inaweza kupuliza hata ku mihogo labda waone kama inaweza rudia sawa vile kawaida. Depuis corona ilikuyaka ngombe azivukake tena, tunaanza enda zikamata ngambo ya Bushaka, lakini tuko na magumu fulani wako wanatulipisha taksi mjia. Ile taksi hatujui iko inaenda wapi, na ngombe inapanda bei, lakini ngombe zenyewe tunavukaka huku kwetu Bushaku, Kalehe ndio zenyewe tuko tunachuruza mwezi masiku. Magumu yenyewe natushambulia sana ni taux d'échange, ngombe inapanda na exchange iko inapanda sana. Ingekuwa mzuri wafanye taux d'échange ipunguke, ndio tuone gisi ya kwa hatutaenda tena Rwanda tuka tunazitafutia huku kwetu. Inaweza kuwa mzuri kama wanaweza tusaidia zile nyama za Rwanda bangiacha nazo zikuwe zinavuka kabla hawaya fungula. Juu zile nazo zinatutia chini, zile yenyewe tuko tunaenda kupori huku kwetu Bushaka. Kwa leo sipate faida juu zile ngombe zilishapanda bei na taux d'échange inapanda. Leo tuko tunachuruza ngombe haitatosha kitu. Tunarudisha tu vile tulipana, wala mtu anaomba hata $50. Tunafanya kazi ya kipokea ngombe Bukavu kila fasi mwa province ya Sud. Jinsi tuko na wewe mangombe zinatoka mwa soko Mudaka. Sasa tunafika kule Mamsare Makazingo, tunasikia wasoda wanatulipisha mangombe, na ngombe zilikamata dokima aleta hapa msoko.
bila viko mzuri doto. Bariera walikatala kupori kule kupori Bunyakiri, sio jua nini inaweza kuwa hapa mvili ya Bukavu. Naona ile natutatiza kajuu bosi sawa kuna mulomba ile franga basudabo sana sema bila vikwete. Alisema kuradi yangu ngombe sikupete. Sasa mimi nakatala sitalipa basudabo wanasema watanipiga usiku ile nao ni kunyanyasi kwanza hapa. Na ingine shida tuko nao mwaifuku. Kuna ngombe tuko nazo za mingi Mkongo huku Kalema, Bushaku, tuko na ngombe za mingi kule. Mwako nakutana ngombe sana fika hapa na rimba juu ya manyama zebako na kusha za kuchinjiwa kutoka kwani. Ile nao ni shida tuko nayo. Tuko na ngombe za mingi mwa Kongo lakini wale Banyarwanda tunde wanafungula. Bangeacha siku wanafungula njoo zile manyama za kufuka zikuwe nafuka, gisi tu walikuwa nafanya. Ya wakati zile manyama ziko navuka na shitu kwa naleta hizi zetu, bako natuharibishia tu kazi. Faida iko naingia tu ndani mbeivu asi. Shitu kwa namba tu na basi. Kuhusu kazi za maendeleo kwa kupambana dhidi ya ukosefu na umaskini zinakuwa zikitekelezwa bila mafanikio. Pia katika sekta ya maadhibisho kunakuwa kukiripotiwa magumu kadhaa kama vile kiongozi wa CLD kunako sheferi ya Kabare Bwana Eric Kusinza atafasiria hapa mbele ya kamera ya leo. CLD na usika zaidi na kazi za maendeleo, na kwa sasa tuko katika kipindi cha elaboration ya kitabu cha mpangilio ya maendeleo, yani tuko fase ya elaboration ya plan local ya development ya sheferi ya Kabare. Ni kazi ambayo tunafanya na mfadhili wetu GIZ ambaye anahusika na coopération bilatérale entre le gouvernement allemand et le gouvernement de la République du Congo. Ndio CLD kama vile nilisema, maana yake ni comité local de développement, na katika sheferi yetu ya Kabare tuko na groupement 14, na kazi ya CLD ni kuangalia, ni kuboresha maisha ya wakaaji kama vile gouvernement congolais iliweza kuamua kutumika decentralisation, kudecentralize secteur zile zenye ziko decentralize, na pia kuliweza onekana umuhimu wa kufanya makamati katika mahali ambapo kunaongozwa, sababu kiini zaidi ya decentralisation ni kujogeza wa gouverner na wa gouvernant. Donc kupatia wa gouverner waweze kuwa na uwezo wa kujitetea, uwezo kuonesha umuhimu. Maana yetu sasa kama vile CLD ni kuweza kukamata mapriorite za population za communauté, tunazitia mu plan de développement local, na kisha kuitia mu plan de développement local iko quinquennal, kuna miaka 5, na kila mwaka tunakusha kamata plan opérationnel. Tunafanya plan opérationnel, plan d'investissement annuel tunaitia mule, na ni pale kila groupement itaweza kuwa nafanya mapriorite yake secteur zote. Secteur zaidi tuna intervenir mu éducation, mu agriculture, des herbes agricoles, na pia mu santé, eau, hygiène et assainissement. Kwa sasa napenda niseme kwa kupita kwamba katika sheferi ya Kabare tuko na sous-province 2, na sasa hapa ambapo tunapatikana tuko katika groupement Mudaka. Nafikiri unaniuliza zaidi kwa ajili ya groupement Mudaka ambapo tunapatikana hapa. Groupement Mudaka tuko na mashule, ndio tuko na école secondaire 28 na école primaire 37. Zile école secondaire za école primaire zote ziko Mudaka, na tuko na école maternelle 2, lakini zote ziko na magumu mbalimbali. Kwa sasa tuko na magumu zaidi mu sekta ya education, sababu walimu wanalia sana tarafani Kabare na kote, na zaidi hapa ambapo tunapatikana walimu wako wanalia problem ya mazone salarial, sababu wao huku hawalipiwi sawa sana walimu wenye kulipwa mjini. Na sababu ile haitoshi tu, tuko pia shida ya walimu wasiojulikana na serikali ambao wanaitwa nouvelle unité, na pia kungali wa MP kwetu, na ndio shida zaidi ambayo inakumba sekta ya maadhibisho. Ila tuliona kama pia kunivyo
application ya watoto kulikuwa pia upungufu, sababu watoto walikuwa kama vile walikuwa wakikua pale awali. Yani tuliona kama mwalimu ingawa majitoleo yake alikuwa hatoi kazi kama vile pasha itoa, sababu mtoto nyumbani ulikuwa ukisafuta kumuuliza mlisoma nini, alikuwa amesahau kabisa, sababu mwalimu hakutenir fortement alipasha kutenir. Huu mwaka sababu ya gratuite ambayo chef de l'etat alisema, kweli watoto walikuwa wengi, masomo zilijaa na watoto walienda zaidi ya 95%, lakini kwa upungufu wa bahati hawakuweza kusoma na hawakumaliza tena mwaka, na hata wangelisoma hata mwaka ungeliisha, kulikuwa upungufu wa maîtrise ya matière, sababu mwalimu ambaye alikuwa akifundisha hakuwa analipiwa. Soko wachuuzi wa pato ndogo wanajikuta kukabiliwa na matatizo. Wamoja wanakosa nafasi ya kuwekea biashara, wanapigwa na mvua na pia wanapigwa na jua. Hali hiyo inawapelekea kutotumika vizuri. Wengine wangipendelea serikali kufuatilia kwa karibu bei ya makuta ya dola, kwa kuwa inatuma hawafaidike vizuri, kama vile utatambua kupitia ripoti ya wachuuzi wa pato ndogo ambao tuliweza kukutana nao katika soko. Nilianza mchuruzi ningali na zalo 3. Mpaka leo mimi nazala mara 12. Kazi sambaze na kwa mzuri sana, na kwa chireraba. Inashenga nyumba sana. Inatunza watoto, inasomesha, inawakulisha, vyote. Natoka umunani sambaza. Sasa mwaima siku tunakuwa amo kiombo sana. Tunauza bei kali, sasa tunafika huko tunauzisha mweshe. Sambazena inariba sana basi. Kazi yangu kwa mwa soko. Mimi napenda manamforce kumotai sasa. Mutai ndio mimi nakosa. Kinyesha mimi aloanaka sina nafasi. Batujenge mzuri. Kazi yaendelee juu ya kukosa mafuta. Wale lishapanda. Turuzi naye lishapanda. Hatuko napata sasa kitu. Ile kiombo tuko nauza bei, sasa tauzisha tutapandisha kuchuruzi, tuko nauzisha tu bisi tunauzisha. Lakini tuko nauza kuchuruzi bei. Sio kama watume makuta. Na dolari punguki. Yangu magumu yenye mimi nakutana nayo ni magumu ya dolari. Magumu ya kupandisha bei, kwenye tulikuwa tunauzia bei inapanda, na njoo ile kiombo ikatokea. Kuna mabuchuruzi ine leo niko na 2 mwezi. Jumbe ni kusema babadilishe dolari, bairudishe kwenye likuwaka. Dolari ikirudia kwenye likuwaka, shiba pato ndogo na shi Mungu atatusaidia na tunapanda yule. Hilo sana nilikuwa nauzisha hii tomate yangu ilinisaidia. Wanangu anapita huko anapata kidogo na mimi napata kidogo, tunasomesha watoto walisomaka. Leo walisoma habana makazi, njoo bangitusaidia. Sasa kukosa makazi za kutusaidia ndio tuko hivi tu. Ndio tunahangaika tu zaidi juu ya dolari. Magumu ya mingi hapa. Huku kama mvule inanyesha, sheba turuzi wa mafuta hii viungu vyote vinayala maji. Hatuna angali sawa vingine. Na watu biko ba mingi alisha magale mangari. Tuko tunalowania. Wa viongozi baba tunalomba na sheba tujengee. Atujengee sawa pembeni. Tuko na magumu ya kukosa mafuta. Na tuko na magumu ya njala ya mingi. Napenda watufanyizie soko ya mzuri. Nyuma ya soko ya mzuri batupatie bagani yetu makazi, wakuwa wanaona mafuta kakutesha kutuuzia. Tuko tunauza chupa mafuta mingi. Sasa tunafika msoko tunakosa wakutuuzia, tunauzisha mingi tuwasa bali hatuweze kuona tena ya kutuzi ya makazi. Mimi niko mchuruzi wa manyegele, soja, maragi. Hii maragi tunailangulia kavumu, katana na kabamba. Na hii soja nao tunailangulia katana, kabamba na ndama. Na unakuwa siku ngapi tangu umeanza kazi? Tangu nimeanza kazi tumekwisha pita miaka 16 niko natumika hii kazi.
niko nasomesha watoto 8 kupitia hii kazi yangu ya maragi na soja na jembele, na niko na bakulisha na nilishapata yangu ipasele yenye niko nayo ndani na watoto yangu misiba kwa 8. Magumu haiwezi kukosekana. Hii magumu ya matakse tulikuwa na shida kulobania nje, Mungu akakuwa tusaidia bakatujengea. Magumu tu ya taksi na wenye wanenda banalumbalumba msoko, ile ndio magumu na kukosa kurangaza. Ndio kazi yangu ikuwe pia, mimi naanza penda viongozi batusaidie, batujengee kwanza hii angari yetu, waongeze ya pili, warahisishe biashara yetu, kutupatia kukuranga kwa kidogo kwa kwa tunaongezea kuseme tunazana. Ya tatu batusaidie wapunguze hizo mataksi zenye tunazipata. Ile ndio mimi naweza penda watusaidie. Na ya ine tuko na stati yetu ndani ya soko yetu, lakini kuilegalize ilishatushinda juu hatuna fulani. Tano, hizi matoalete publiki hatunazo, na mai tukilomba mai hapa ni kupanga tuma. Ile nayo inatusumbua ndani ya soko yetu. Ya hatuna hizi mawese publiki na hatuna mai ya kutokana na ukosefu wa pesa na hali mbaya ya soko na ya barabara ya uko Mudaka, wachuzi wa pato ndogo hawajue la kufanya. Wamoja wanakuwa wakitembea kilomita 5 hadi 10 ili wafike katika soko. Kunako soko la Mudaka kwaendeshwa pia shughuli za kuweza kuwachinja wanyama ni kama vile mbuzi, nguruwe na hata ngombe. Jambo hilo linakuwa likitekelezwa tu hadharani bila kuheshimu kanuni yoyote ya afya. Mimi veterinaire Roger napatikana katika soko ya Mudaka, mlima ya Mudaka, territoire ya Kabare. Nishie saa vile wa veterinaire, mbele nyama ipimiwe, tunapaswa angalia hali ya nyama wakati ngani mzima, kisha ona kama inastahili kuchinjiwa, ndio tunapana ile autorisation ya kuichinja. Na wakati wanaichinja, shie kazi yetu ni kuangalia hali ya nyama. Kama nyama iko ya mzuri, tunaipana population, donc tunaidevre kumarishe ili population ijiprotire, kila mtu sedo pape yake imsaidie naye kupata kanyama sedo pape yenye anaweza kupata. Wakati tunakutana nyama iko mgonjwa, sisi kama vile wanganga wala wataalamu wa nyama tunashimamisha ile nyama wanakutia karantini uke ichunge ipate matibabu, na wakati itakuwa imepunziwa ndipo tunaruhusu nyama ichinjiwe, kwa kuwa itakuwa imekwisha kuwa mrecuperation. Magumu ni nyingi katika soko yetu ya Mudaka. Kuna magumu ya tiweri, japo kuwa teknolojia iko naendelea na usirimu iko naendelea, lakini shie tumejikuta tiweri yetu ngali ya chini, donge tuko tunachinjia chini, japokuwa fasi nyingine wamekisha jenga matiweri na tiweri yenyewe iko bien installe, kuko maji, kuko propriete, lakini hapa tumejikuta hakuna tiweri yenye inaonekana kuwa modern, na ile kila mara tunapana malalamiko kwa kuwa, lakini bado mpaka kwa leo hatuyapata jibu kwa ile swali yetu. Kama unaweza tusaidia mama journaliste kutufikisha malalamiko, inaweza kuwa mzuri, nashi tuone tiweri yetu imekuwa modernize, tumekuwa na mai na imejengwa vizuri. Magumu nyingine ni ya kuona kwa leo manyama tuko na karasi ya manyama, kuwa nyama ambazo tulikuwa tunachinja hapa kwa leo tunaanza zigabula na masoko mbalimbali, na wenzetu ambao wametokea Bukavu, wametokea masoko zingine, hii nao washikutile kwa hii soko ya hapa. Depuis hali ya kufilima inaanza, naona wandugu zetu wa kutoka huku na huku pia nao wapate manyama hapa kwa kupeleka kwa masoko zao. Sasa
Sasa kwa leo tumejikuta hapa kupata nguruwe ya kuchinja, kupata mbuzi ya kuchinja, kupata ng'ombe ya kuchinja, inakuwa vigumu kwa kuwa wamegombania ile wanyama ambazo zimekutanика msoko. Wengi wa kuchukuzi wa kutokea Bukavu, wa kutokea Chini, wa kutokea huku na huku, wote ni hapa ndio wametangazia wanyama. Niko mkaaji wa Bukavu, tulifika Mudaka kununua kitu kidogo kujisaidia, lakini tunafurahi na kisi tunakuta soko ipo paraporo na magonjwa yenye kwa masiku juu ya COVID-19. Mekitu moja tushangaza tukuona mpaka leo nivo ya soko ya Mudaka hayakuwa na abattoir na perimetre kufanya kuchinja nyama nafasi ya mzuri yepo kuke perimetre bakaaji nabo kwa tumie ile nyama sawa chakula ikuwe bali tumikia nafasi ya mzuri. Mpendwa mtazamaji wa Leo Njoo Leo, tunafika mwisho wa makala yetu ya siku. Kwa siku ya leo tulijielekeza tarafani Kabare, sehemu za huko Mudaka, ambako tuliweza kuwazungumzia mambo mengi katika sekta mbalimbali. Asanti na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.